हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बागदेव ट्यूटर। पूर्व क्लास रे आमे कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जीवनी और साहित्यकृति विषयर 1 नंबर ठारू आरंभ करी 22 नंबर पर्यंत समस्त प्रश्न उत्तर को आलोचना करथिले। जो माने सही क्लास टी को देखि नाहंती से माने को डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक मिल जिवो, सही क्लास टी को जाई देखि परिबे। आज रही क्लास रे आमे कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जीवनी और साहित्यकृति प्रश्नावली रे थिबा समस्त सप्रसंग सरलार्थ प्रश्न उत्तर को आमे आलोचना करिबा। 23 नंबर देख प्रश्न देछि, एभली समय रे साहित्य संगीत संकीर्तन चर्चा इष्टपूजा गुरुवाणी पालन थिला तांको पाई सांत्वनार औषधि। उत्तर लिखिबो एभली डट दब तापरे औषधि लिखिबो। संस्कृत गद्यांशटी कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जीवनी और साहित्यकृति शीर्षक प्रबंधरू आनीत। आलोच्य प्रसंग रे कांतकवि दुरारोग्य व्याधि रे पीड़ित हेला परे कुलदेवता गोपीनाथ को समर्पित होई किपरि समय अतिबाहित करुथिले ताहा वर्णित। पितांकर समस्त प्रयत्न सत्वे कांतकवि दुरारोग्य व्याधि रे पीड़ित होई शारीरिक विकलांग होईगले। एभली दुर्दशाग्रस्त समय रे से कुलगुरु रामदासଙ୍କ ठारू दीक्षा ग्रहण करी कुलदेवता गोपीनाथଙ୍କ निकटरे समर्पित हेले। तांको जीवनर मार्ग परिवर्तन होईगला। पिता भागवत बाबू सामाजिक और राजनैतिक कार्य रे व्यस्त रहुथिले। एहीपरि दुख समय रे बा दु समय रे से विभिन्न स्तर ईर्ष्या और माली मुकदमार सम्मुखीन होइथांती। केवल साहित्य संगीत संकीर्तन पूजा और गुरुवाणी रे मनोनिवेश करी निजर भितरे सांत्वना खोजुथिले। प्रसंगटी प्राणस्पर्शी और हृदयग्राही। एति लिखिबो आंसर। यहाँ पर देखिए आमे 24 नंबर, गांधी आदर्श और वाणी प्रति से अनुरागी होई से संपर्क रे अनेक कविता रचना करथिले। आंसर लिखिबो गांधी डट दब करथिले। संस्कृत गद्यांशटी कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जीवन और साहित्यकृति शीर्षक प्रबंधरू आनीत। आलोच्य प्रसंग रे कांतकवि गांधीजी आदर्श और वाणी रे उद्बुद्ध होई किभली सारस्वत साधना रे बुड़ी रहिथिले ताहा प्रकाश करा जायछि। यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिबो, पराधीन भारत रे गांधीजी वाणी और आदर्श द्वारा कांतकवि गभीर भाव में प्रभावित होइथिले। गांधीजी असहयोग आंदोलन और लवण सत्याग्रहर प्रभाव तांको उपरे पड़िथिला। लवण सत्याग्रह समय रे ब्रिटिश अत्याचार को विरोध करी पिता भागवत बाबू बिहार ओडिशा काउंसिलर सभ्य पदरू इस्तीफा देइथिले। तांकर दुई पुत्र स्वाधीनता संग्राम रे जोगदेई कारावरण करथिले। भारतीय मुक्ति संग्राम और गांधीजी आदर्श प्रतिफलन तांको रचना को रुद्धिमंत करथिला। यहाँ पर नेक्स्ट लिखिबो प्रसंगटी यथार्थ और वास्तव धर्मी। तेणु एठारे मु जेमिति नोट करिछि तुमे ठीक सेमिति निज खातारे नोट करी याकू लेखि रखि परिबो एवं आकू पढ़ी मन रखि परिबो। यहाँ पर देखो 25 नंबर प्रश्न, अधिकांश रचना प्राण धर्म रे हास्य कौतुक और व्यंग विद्रूप धर्मी। आंसर लिखिबो अधिकांश डट दब विद्रूप धर्मी लिखिबो। यहाँ पर लिखिबो संस्कृत गद्यांशटी कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जीवनी और साहित्यकृति शीर्षक प्रबंधरू आसीअछि। आलोच्य प्रसंग रे कांतकविंक अधिकांश रचना रे केउपरि हास्य और व्यंगर अपूर्व सम्मिश्रण घटिछि ताहा प्रकाश करा जायछि। ओडिया साहित्यर गद्य और पद्य विभाग को बहु संख्यक और नाना प्रकारर रचना द्वारा कांतकवि परिपुष्ट करिसेंती। तांको साहित्य मात्र के पाठक अनुभव करती हसाइबार अद्भुत शक्ति। से पद्य लिखुथिबा लालिका और नाट्य रीतिर प्रहसन रे तांको हास्य सृष्टिकारी रचना शैली लक्ष्य करा जाए। से तांकर अधिकांश रचना आवेदन रे पाठक को हास्य माध्यम रे
ସୁଖାନୁଭବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତିଅଣରେ ଲୁଣ ଭଳି ସାହିତ୍ୟରେ ହାସ୍ୟରସ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ବିଚାରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନ ଘୋର ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ହସାଇବାର ଅଦ୍ଭୁତ କଳା କ୍ୱଚିତ୍ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଓ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ। ଏଥର ଦେଖିବା 26 ନମ୍ବର। ଗଳ୍ପଟିର ପରିଣତି ବେଶ୍ କରୁଣ ରସରେ ମାର୍ମିକ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଗଳ୍ପଟିର ଦେବ ମାର୍ମିକ। ସଂଶିତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟକୃତି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆଣିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କାନ୍ତକବିଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ଗଳ୍ପ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରିକୁ ଭିତ୍ତି କରି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଗଳ୍ପ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ଆଦି ରଚନା ଦ୍ୱାରା କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି ଗଳ୍ପରେ ପରିବେଶିତ ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣା ଭାବ ପାଠକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବାରୁ ତାହା କାଳଜୟୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବୋହୂର ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖାରି ବୁଢ଼ା ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଗଳ୍ପରେ ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ପାଠକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଚଳିତ କରିଥାଏ। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇ ଅନାବିକ ମାନବିକ ସମ୍ପର୍କ ଯେ କେତେ ମହାନ ହୋଇପାରେ ତାହା ଏହି ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା 27 ନମ୍ବର। 27 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବେ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଛି। ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ... କରିଛି। ସଂଶିତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟକୃତି ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆଣିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କିପରି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ କୃତିଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ତାହା ପ୍ରକଟିତ। ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ କାନ୍ତକବି ବିଭୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଇଷ୍ଟପୂଜା ଗୁରୁବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜୀବନର ନୈରାଶ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। ଏହାପରେ ଲେଖିବ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅନନ୍ୟ କୃତିର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତୁଲ୍ୟ ମହାନ କୃତିକୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇ ବହେ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନତିକ୍ରମଣୀୟ କୃତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ। ତେବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏହି କ୍ଲାସରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟକୃତିର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀରେ ଥିବା ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ 23 ନମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 27 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଡିଟେଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୋଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଏଠାରେ ମୁଁ ନୋଟ୍ କରିଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ନିଜେ ନିଜ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଗଦେବ ଟ୍ୟୁଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।